काल जो इशू काडलेलो पळय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो तेजे तुका एश्युरन्स कितें मेळ्ळा अशें आयकून सांगलां पूण एकच मिनीट that the documents I have placed on record are irrefutable. It is black and white. It is something beyond, it's not interpretation. Goraha is a fact. Gor Podela Valor, that can be assessed. Plot Gela, that's another fact. Figure I sangla 7,26,000 Sildidache Boroila. Motor Gela, photo दाखवला, registration number सांगला. आणि किती पण त्याच्यावर भरपूर रिटर्न कंप्लेंट सुद्धा येईल ॲक्शन अजून काय म्हणा 2 वर्सांनी कंप्लेंट खूप येईल देखो हांवें म्हणलां कोण गॉडफादर तेजो हांवें वयरसून गॉडफादर तुमगे न्यूज चॅनलाक सांगपा जाल्यार ते एक पाटी ते सेलिब्रेशन केल्ले ते वालपय पुलीस स्टेशनांनी सगळे आउटपोस्टान व्हिडिओ काडलेलो तो फोगेटे मारले ते तो गेलो तेन्ना मागीर तुमगे चॅनला सांगले काड म्हणटा आनी त्या चॅनलान काडलो म्हूण म्हणलो कोण आहा हाय एंड मायटी गॉडफादर आसा तेजो तुम्ही कन्क्लुजन करून व्हरतलो विशय तुम्ही खबर जायत बसून व्हरतलो तुका अशें आयकूं येता तो इवन पीआय सुद्दां भिता खंय तेका तुमकां खबर आयली अशें आयकूं येता ना एक रिपोर्टरान ऑफिशियली कंप्लेंट घातला सीएमाक लोकल रिपोर्टरान ऑफिशियली रिटर्न घातला कंप्लेंट तो अजूनय थंय कितें तरी कलेक्शन करता म्हणून आतां परवरी पोस्टिंग आसा फेसबुक पोस्टाचेर पळयता एकल्यानी कमेंट मारला ते काल पोस्ट घातलो आनी तो म्हणटा कालूच एगे नांव आयकलां हांवें तो हिंग परवरी बसून वालपय हें कोत्तो म्हणून तो आजचो केसलो फेमस तो कळ्ळें केसले डॉन आमकां नाका दीज आर क्रिमिनल्स इन युनिफॉर्म हांव सद्या दारात धाडलोच आनी तूं फुडें हांव कितें म्हणटा सर सनबर्न आतां मुंबय शिफ्ट जालें तुमचें कितें व्यूज आहा गुड रिटर्न्स ऑफ बॅड रबिश कित्याक तूं म्हाका सांग सनबर्नान आमचे लोकल आर्टिस्टाचे कितें केलां इंटरनॅशनली फेमस एम्स्टरडॅम डान्स फेस्टिवल म्हणून आसता आनी ते लोकल्सा स्टेजीर घालून प्रमोट करतात हे सनबर्न येतात दाखोवपाक की पळय वो आमी तुमकांय कोतात आनी आमचे लोकल आर्टिस्ट आहा ते एक बारीक स्टेजीर कोणशे उडयतात ते आनी फारीक करनात सामके पासून आनी व्हडले मोठे नांव हाडटात तेन्ना तो प्रमोटर आशिल्लो तो हांवें तेन्ना सांगलें हें सनबर्न बंद जावपाक जाय तेन्ना आनी तो आयलो सांगपाक की आमचे पासत गोंयचे ट्युरिजम फ्लरीश जाता आनी हांवें कॉन्ट्रडिक्ट डिनाय केल्लें चॅलेंज केलो ताका तूं आयलो आमगे ट्युरिजम सद्दां बरें आसतालें आमगे पीक सिजन क्रिसमस सिजन आनी तूं आयलो तेच सिजनार म्हणल्यार तूं तुगे कॅप्टिवेट करपाक कॅपिटलायज करपाक तुगे फायदो घेवपाक आमगे ट्युरिस्ट सिजन एक्चुली हांव एक सांगता तुका तूं एक पळय राजस्थानाक एक डेजर्ट फेस्टिवल म्हूण आसता डेजर्ट फेस्टिवल केन्ना फेब्रुवारीन जाता आनी हांव एक पाटी चिंतालो वचपाक थिंगा पूण एक दिसा ट्रॅवलिंग 5 दिसा फेस्टिवल आनी एक दीस म्हळ्यार 7 दीस वचपाचें म्हजें देखून म्हाका 7 दीस ऑफ घेवपाक मेळ्ळो ना देखून नाल्यार वचपा आनी येवपाक एटलिस्ट 3-4 दीस लागतात देखून हांव गेलो ना म्हण म्हाका सद्दां उमेद आशिल्लें खूश आशिल्लें आयज पासून खूश आहा वचपाक थिंगा पळोवपाक म्हण हांव सद्दां आर्टिकल सगळे वाचता फोटो पळयता ते डेजर्ट फेस्टिवल केन्ना करतात केन्ना सामकी थंडी आसा लोकांक अट्रॅक्ट करतात दुबाय फेस्टिवल केन्ना जाता गरमी टायमार आनी थंडी आहा तेन्ना पासून कळ्ळें न्ही म्हणल्यार लोक नॉर्मली विजीट करना एट्रॅक्ट करपाक ट्युरिस्ट तेन्ना करतात देखून तुमी फेस्टिवल करतात तेन्ना आमगे सिजन ट्युरिस्ट ड्रॉप करतात तेन्ना तूं कितें फेस्टिवल हाडलें जाल्यार आनी प्रमोट केलें जाल्यार दॅट आय वील गिव यू क्रेडीट पूण नॉट कॅपिटलायझींग फॉर प्रॉफीट फॉर युअरसेल्फ ड्युरींग आवर पीक सिजन आनी मागीर म्हणटा ना वी गेव यू बिजनस बाय टॅक्सी दीस दॅट इज अ कॉरोलरी सगळ्या आनी तूं फुडें म्हाका कितले लोक टॅक्सी घेताले सगळे रेंट कार घेवन येताले थोडे गाडीन येताले तेगे ट्रॅक्स घेवन येताले हिंगा फेस्टिवल खुबशे एमएलए कितें मागता कितें हाडचो येवचो आमी रिक्वेस्ट करतले तूं म्हाका गोंयचे जनता कितें सांगता हें नांव सनबर्नाचें दुसरें बोर उलयना कित्याक ते तुमकां खबर आसा कितें चलता थिंगा तुमकां खबर आसा सो म्हाका आनी सांगपाचें गरज ना थोडे आमदार मागतात जाल्यार ते तेंगे फायद्याचेच वयतले तेंगे इंट्रस्ट पळयतले हांव नेना ते तेंगे कितें कॉन्ट्रॅक्ट आहा जाल्यार ते कडेन कितें घालपाक थिंगा चलोवपाक थिंगा म्हण माय स्टायल तांकां कितें उमेद आहा जाल्यार वा तांकां खुश आहा जाल्यार एक्सप्रेस केलें जाल्यार तुमी तांकांय विचारात
कित्याक कोत्तात तुमी कित्याक तुमी डिमांड कोत्तात आनी मुगे सायडीन आय वूड नॉट लायक माय चिल्ड्रन मिन्स नॉट जस्ट माय सन्स आय वूड नॉट लायक माय पीपल माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर इवन आमगे गोंयची यूथ आहात ते वचपाक थिंगा एंड हॅव सम ट्रेजिडीज ओवर देर लास्ट इयर ही जाल्ली ट्रेजिडी आनी तेज्या पयलींय जाल्ली वर्सा तुमी जाय तसो कित्याक स्टार्टींग जालो तेन्ना इट वॉज समथींग ऑफ अ न्यू इट लायक टू हाव से न्यू किड ऑन द सीन so when it comes it becomes like a very positive energy but every year it started going down. It is also named as a drugs festival. That if you like to name, I don't want to give names to anything. इकॉनॉमी बूस्ट जाता म्हणून सांगता मायकल तेजेर तू कसले दुसरे फेस्टिवल हाड आमचे गोंयचे फुगडी हाड आनी थिंग घाल फुगडी कॉम्पिटिशन कितें काड तूं आं जाचना लोकेशनां पळोवपाक टुरिस्ट स्टेशनार असलें आमकां सांगपाक की फकत ते फेस्टिवल तूं म्हाका सांग ते व्हडले आर्टिस्ट येतात ते भायरसून येतात कोटेनी फारीक कोत्तात लाखांनी न्ही कोटेनी फारीक कोत्तात तेका स्पेशल एअरक्राफ्ट हॉटेल सगळे कोत्तात आनी आमकां कितें बेनिफीट गोंयचें दॅट इज वॉट Sir, you are happy that the Sunburn has gone out of the Goa. आय हॅव सेड गुड लर्न्स ऑफ बॅड रबिश थँक्यू